maayong adlaw mga higala, welcome back sa ato ang vlog. So for today's vlog mga higala, lahi ang atong buhaton kay mag food adventure ta karon. So magmukbang ta og balot pero na ay twist. Kay dili ni basta-basta nga balot kundi spicy challenge ni. So ako mismo ang nagtimpla sa suka ani no. Ako ang nag-add sa lamas, ako pud ang nagluto og gipunan gyud nako ni og daghan nga sili. Na ba moy ideya kung unsa ni kahalang? Ambot lang murag mapaningot gyud ta ani ha. Ready na mo? Ako kay murag dili pa pero sige, laban na lang taani oy. Bahala na ni. Pero tan-awan ni, kani akong special suka na ni pinakalisod og pangitagbaw nga sili. Grabe. Kapula murag warning sign kamo pila ka sili inyong ginadugang sa inyong suka. Comment daw kung pareha ba tag trip. Bitaw. Init pa kaayo pero game lang. Agoy kanina gyud. One big bite para wala nay atrasan. Pastelana. Grabe, murag nasunog akong dila og kalag. Puwerte gyud kahalang. Kinsay nag-ingon nga maayo pa ning ideya. Agoy, hala, murag nasayop gyud ko. Naunsa naman ni, murag atake ko sa kahalang og kainit. Pastilan. Hala, tubig, tubig, tubig. Hala, dili man motabang ang tubig. Murag nag-apil pa noon sa sunog sa akong tutunlan. Hala ka mga higala, basig mauni ang katapusang vlog nako kay murag ni resign na akong dila. Makulbaan naman taani oy, pero unsa man, laban o atras? Laban gapon. Hala, kulbaan ko basig ma-high blood ko ani pero at least cravings satisfied. So mga higala, nalingaw ba mo? Kung naamoy gusto ipamukbang nako sunod, bisan unsa pa na nga challenge, basig kaya ra di ay nato nga buhaton, i-comment lang diha sa ubos. Basin mag-adventure ta sa laing extreme food trip. Ayaw kalimot og like, share og subscribe. Kita-kit sa sunod natong kulba nga vlog. Bye. Ginoo ko. Kinsay na igatas diha.